Mga higala at uning hisgutan karon kaning saging nga lakatan. Kaning saging nga simple ra siya tan-awon pero naagyud siya fans. Ug kung wala kay labot sa fans club ani, mura kag wala ni agi sa imong childhood. Unsa may naaani nga saging? Una, tamis ni kaayo siya. Ikaduha, perfect na kaayo siya pang snack, dili na siya angay lutuon. O ikatulo, murag yun siya og VIP sa pamilya. Kay kung naani sa balay, tanan gyud mangayo. Og ngano gyud ba nga naaman joy maglalis kung ang saging lami ba siya ipari sa kanon? Pero dili na taan na angay nga maglalis. Kay diri sa probinsya, kung walay sudan, kani gyud ang madali-dali nga ipari sa kanon. O di ba? Sulbad imong kagutom, busog pagyud kaayo ka. Pero bitaw, kung magpili ta sa saging atong kanon, dapat kabalog gyud ta mopili ni ana. Pilion gyud nato ang sakto nga pagkahinog. Kay kung hilaw ang atong mapili, mura gyud tag nagkaon og papel. Kung hinog pud kaayo, mura pud tag nagkaon og ginamos. Dapat sakto lang, sama aning akong gikaon karon. Ug kung naa pa mo'y laing trip mahitungod sa saging lakatan o sa bisan unsa mang klase nga saging, just comment down below para atong ma-store yahan. God bless everyone and thank you for watching.